আমাদের সর্বপুষ্টিকরায় ভারততত্ত্ব সংঘ এবং দত্ত সাউন্ড রাজীব দত্ত সংঘের পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাই সবাই তৃতীয় শুভেচ্ছা। আমাদের মণ্ডপের আলোকচিত্র পরিকল্পনা ভারততত্ত্ব সংঘের অভিযোগের কমিটির সম্পাদক শ্রী পাত্র চৌধুরী এবং এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নে রূপ দিয়েছেন ভারততত্ত্ব সংঘেরই সদস্য চিরঞ্জিত ঘোষ। সংঘের পক্ষ থেকে তাদেরকে জানায় ভারত প্রীতি শুভেচ্ছা। আমাদের উপস্থাপনায় এসেছি এশিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ শিব মন্দির, জাতীয় শিব মন্দির। 1950-এর দশকে স্বামী কৃষ্ণানন্দজি পরমহংস জি এই মন্দির রূপায়ণের কাজ শুরু করেন। দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য অংশ আমরা আমাদের এই মণ্ডপে এবং মন্দিরে অসমতাইনি সপ্তমিনি সাল जों षष्ठीबो असमताई राजाखर आगोलिनि दालबिदाल क्लाब बेराय फुनोका आबो हायकेन ताबु जों सप्तमिनि सालबो दालबिदाल क्लाब राजाखर आगोलिनि बेराय फुनोकमानि यागोलो ताबु फायसक बायका उषा बाजारनि जे भारतरत्न क्लाब हंगा उषा बाजारनि अ क्लाब हंगा जतन सिनो हास्तेनि दालबिदाल जतन गरं नबनो आना सिगु दङ जे उषा बाजार बबो हायखलायै ताखलायनि टीम रक तिसायतु बुखा हंगे जों मताबो आबोनो फायसक बायजाक नरंग फुनोकनानि बागै जे अरो जे उषा बाजारनि जे असमताय ताखलायनि कायमानि आबोनो फुनोना बागै जों ताबो फायसक बायका फाइटिंग हंगे ताबो अरोनि पुइला जे बरनि बुस्तांनि जे देखरे आबोनो पुइला नायलेगेरना आबोन सिबि तरक तरखाय जों बिसिम थांलायो एकटार मধ্যে অঞ্জলি হবে। नगै दंना जों जे ताबो फायसक बायजाक उषा बाजारनि भारतरत्न আজকে রাস্তায় যারা যারা ডিউটিতে আছে बरंनि अरो जे ताकलायनि असमतायनि टीमबो तो बरक तरमाखानि सही दंगा जे राजीव दास भानु देवनाथ शिव मंदिर हनै आबो खबरनि ताकलाय बिसिनि उषा बाजारनि भारतरत्न क्लाबनि टीम बुलुकुरंनि बुथुमलाय हायगा लुकुरंनि बीर नगै नरक फानो खायमागना उषा बाजारनि भारतरत्न क्लाबनि बबा हायखलाय लुकुरंनि बिसिनो गायसा खावो चुमानि दं जे अरो फायै अरोनि मताय नायनानि बागै जों बुइला जे अरो बरक बासा मताय नायनानि बागै लाइन बासा जा बरक ना किसा फुनोगरावनो जे बबा हायगे गोबां माखासे लुकुरं बासा लाय दं जे बिसिनो हाय मताय नायनानि बागै বিশ্বজিৎ ভৌমিক, বিপ্লব ঘোষ, চন্দন বর্মন ngoro je usha bazarni buskangni mangpili rok naibani yagolo जों गनि o je ti taklai bisini team tisai tu manno tei kisami sa saimanani thanglai ne tamno tei tu puja haga orbutai organize committee borok bai kok salai जों tini ni je borok ni oroni dalbidal je team abono bo जों saimanani thanglai ne je অভিজিৎ দেবনাথ, বাপি দেবনাথ ক্লাবের এন্ট্রি যে borokni oroni je taklaini bobo hai ongotong batamno tu sinam jaka ba busuk borok burang mari subai sinam jaka aborong जों saiman laine borok bai kok samania go saimanai je borokni ongorokno tu inga faide जों तरक तरक borok bai aba hai keno thangde kok rok saiman laiyano je borokni ongorokno team rokno Gesang apa hai kena je tini Bharatratna Club bus kang je faisok paijak ba borni oroni je organize committee borok bai kok salamen yagolo जों Simon Layen borni taklaini osamutaini team tai borokni oro bobo hai ke snam jaka lukorongno tamu budunani bago hai ke tamu ওয়ান সুগি বড় অবশ্য নামকা প্রথমেই আপনাকে স্বাগত আমাদের চিনি খরাং নিউজ চ্যানেল তরফ থেকে প্রথমে আপনাদের চ্যানেলকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ভারতরত্ন সংঘের পক্ষ থেকে আপনি প্রথমে আপনার পরিচয় জানতে চাইবো আমি ভারতরত্ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট
অ্যাডভোকেট দীনেশ সরকার, আমার সঙ্গে আছেন ভারতরত্ন সংঘের সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী, আছেন ক্লাবের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণপদ সরকার, আছেন বরিষ্ঠ কার্যকর্তা বিজয় চক্রবর্তী, আছেন ইন্দ্রিল সাহা, পূজা কমিটির সেক্রেটারি পার্থ চৌধুরী। আচ্ছা, এরপরে যে প্রথমে তো এটা জানতে চাইবে যে এই বছরে যে আপনাদের ভারতরত্ন ক্লাবের যে থিমটা আপনারা কি নিয়ে এসেছেন? আমাদের ভারতরত্ন ক্লাবের এবছরের থিম হলো জাটুলি শিব মন্দির। সেটা হলো এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ শিব মন্দির। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এই থিমটাই বানাতে হবে এটা আপনারা মনে এনেছেন? অ্যাকচুয়ালি এটা আমার পরিকল্পনা ছিল। এটা গত বছর একটা বিশেষ কারণবশত আমি পুজোটা বড় করে করতে পারিনি, ছোট আকারে করেছিলাম। তো ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু শিবের ভক্ত, আর আমার স্বপ্ন ছিল এই মন্দিরটা করতে পারিনি গত বছর। এই বছর এটা আপনাদের আমার গুরুজনদের সহযোগিতায়, আমার ভাইদের সাহায্যে এই মন্দিরটা করতে আমি সামর্থ্য হয়েছি। আচ্ছা, এই মন্দিরটা করতে বা এই যে আপনারা থিমটা বানিয়েছি এটা করতে আপনাদের কতটুকু বাজেট? এরকম কিছু বাজেট নেই, বিশেষ কারণবশত গত বছর করতে পারিনি। তার ফলে আমাদের এমনিতেই 700+ আমাদের সদস্য সংখ্যা, আর আমাদের সদস্যের মধ্যে বেশিরভাগই কন্ট্রাক্টার্স এবং ব্যবসায়ী আছে, অন্যান্য প্রফেশনাল লোক আছে। তা উইলিংলি তারা কন্ট্রিবিউশন করেছে। এলাকাবাসী, ক্লাবের সদস্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আচ্ছা, যেমন ধরুন গত বছরে তো সেইভাবে পূজাটা হয়নি, আবার এই বছরে তো খুব বড়ভাবে হয়েছে। আমাদের মানে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতরত্ন ক্লাব মানে উষাবাজার মানে তো সবার একটা অপেক্ষা থাকে কি তারা মানে এই বছরে কি নতুন থিম নিয়ে এসেছে বা কি থাকবো। তো সেই মানে সেই তুলনায় এবার দর্শনার্থীদের মানে ভিড় কেমন হতে পারে আপনাদের কি ব্যক্তিগত একটু বলুন। আমার এক্সপেকটেশন তো আছে ভালো। গত পঞ্চমীতে অশেষ সাংঘাতিক ভিড় হয়েছিল, রেকর্ড সংখ্যা। কালকেও ছিল রেকর্ড, আজকেও হচ্ছে, আরো হবে। রেকর্ড তো আমাদের রেকর্ড আছে, এই বছর রেকর্ড ব্রেক হবে। আর এরপরে যদি সবাই তো দেখছেন যে ভারতরত্ন ক্লাবের মানে খুব সুন্দর করে যে আপনারা সেজেছেন, তো রাজ্যবাসীকে কি জানাতে চাইবেন? আমার রাজ্যবাসীকে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, পুরো ত্রিপুরাবাসীকে, পুরো দেশবাসীকে। এমনিতেই আমাদের এখানে নর্থ ইস্ট থেকে অনেক দর্শনার্থী আসেন, এবং আপনাদের এই জায়গায় এসে, আমাদের এই ভারতরত্ন ক্লাবে এসে আমার এই ভূমিটাকে পূর্ণভূমিতে পরিণত করুন। আপনারা আসলেই আমার এই পুজো সার্থকে পরিণত হবে। ধন্যবাদ। জি, আপনাদের খুবই ধন্যবাদ। কেনরক নগুই মানখানা যে বরক ছাকা যে বরকনি ভারতরত্ন ক্লাবনি তাকলাই বিশনি থির যে ছাকা বরক জাতুলি শিব মন্দির বরক অবনতি সহিত মানি বেলাইকে কাইসা নাইथातक শিব মন্দিরনি আ যে থিম তুখা গা ফাইदि जों तो बुसकांनि ते बंनि खुक्ति बसं खनाका जे बरक बबो हाइख्लाय सनामै तुखा फाइदि जे ताबो अरवो हाबनानि बागै बररकनि जे लाइन आबोनो बसं फुनुकलाय नके बरनि लगे लगे न जों नरनो बिसिंनि जे मांगप्ले तंमारो बा असमताय तंमारो आबोरक फुनुकनानि चाइतक नाय আপনাদের হামবাই হামবাই আমাদের ভারত সংঘের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে হামবাই। কেনরক नुगैनो तंखाना बुसुक जरातै लुकुरकनि आसके गेरारि माने जों साइबानो उषा बाजारनि जे फुजा गांके बरक रक हाकसाल आगरतलानि सिमिया दाल बिदाल थाइनि हाकसालनि बरक फाइनो जे उषा बाजारनि जे अमताइनो नाइनानि बागै तामो पञ्चमी तामो चतुर्थी बरक आफुरन सिमि चेंगै दशमी जे कार्निभेल इंया साक आसके बंगरो बरक दङ आबोनि काइसा जे नरक तिनि अरनि जे सिनि मांगप्लेनि बिसिक तिनि नरक नुगैनो तंखाना आंखा खायो बबा हाइके बरक रकनि आसक कुथुम लायै बरक अबनो नासिंलाय जा लाइन कलमा बास आमानि यागुलो फानो बरक नासिंलाय तंगो जे बिसिंनि हाबै अमताय रकनो नाइनानि बागै अबो हाइके न तरक बरक थांगो फायो बा अडेक जरा रहर जा कांगांके बा कसारा किसा मथागै तंग हाइपनो बरक खालोगै नासिंगै लाइन बासावै जे अरो उषा बाजारनि अमतायनो नाइनानि बागै बरक कलायजा फाइदिंगे जोंबो बरक बाक्सानो तरक थांगै बिसिंनि बरकनि बुसकांनि सिमि जे डेकोरेट जों नुखा बोसों नायथाव खालाय जे हिमाचल प्रदेशनि जातुली शिव मन्दिर सनामानि आबोनि तै आबोनि बोसोर बरनि गोबां मा दाल बिदाल प्राइस मान मारो तै बरकनि काइसे मेमोरियल आबो हाइरो बरक अरो नायथाव के सनामै तिसागा पुइला फुरनो गारोनि सिमिनो जों ताबो हाबै थाङै दङ तरखाय जे बरकनि अमतायनक बिसिङो गाय बरकनि मतायनक सनामाबो बेलायखेनो युनिके सनामगा तामके हाबद्रबनो जे महादेवनि यागो तंमानि दामरो अबो हाइगे सनामै तिसागा
শিব মন্দির সি হিংকা বা শিবনি যে তংমানি ইয়াগো বা বিনি যে ববাই রিলেটেড তংমানি আবুনো তিসাওইনো বরক সুনামই তিসাগা বেলাইখে বরক নেবো নাইথাত কাইসা মতাই সুনামই তিসাজাক উষা বাজারনি খাখাই বরক উষা বাজার হঙ্গাঙ্কাই প্রত্যেক বছর লুকরক নবো হাইকানো কুথুম লাইও তাকলাইনি অজরাও অবো হাইকানো কুথুম লাই যাক বরকনি নকনি যে সুনামানি বিশিংনি ডেকোরেটর অবরগো বেলাইখে নাইথাতক जोंनो শিব মন্দির কুপলং খালাই যে ডেকোরেটর যা অবো বসং কিসা ফুনুগানো আবন বড় হাইনো হাই যে অসামতাই বা ওর অসামতাই নাইনা ফাইনাই বরংনি এক্সপিরিয়েন্स রক जों किसा मिसा शेयर खालायानो नरगनि बायबाक्सा नरगो खानादि जोंबो खानावनो जोंबो नायनाय नरगो नायदि चिन खरांनि मांखुलिनि बिसिंतै तमं हासालो तङै फाइमि आङै तंखा उषा बाजारनि मताय नायनो मुसङै तंखा जों नंनि लगियाव दङ नरनो फुनुंनानि बागै जों हायनो हाय दिनि सप्तमीनि सालो असामताय फुनुंनानि बागै अ उषा बाजाराव फाइ सकबायजा अब हायकेनो जों तरक तरक ताबो मताय रक नायले माने यागोलो हायनो हाय अरनि गोबां मालुकरंनि एक्सपिरियेन्स रखना लायनो ताबो किसा स्राबसा नर अ मताय रकनो किसा नायग्रा दि जे बबो हायके नायथा तकले बरक स्नामै तिसाका जों हायकेनो तरक 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 सुकांगै जे बरंनि अ मताय बरंनो जों नरनो किसा गानाके फुनुगनाय तामनि गांके असामताय हिंगे बो असामताय बबो हायके स्नाम जाका आंबो नाया नांगले बुसकांनि डेकोरेशन बरंनि कुथुमलाय मुङाबो सिमिबो नायखांगे अंगलाग जे बरंनि बिसिंनि मतायनो बबो हायके स्नामै तुबखा जों आबो बेलाय नायनानि नांमानि गावन बागैनो जों ताबो बिसिङो फाइजो फाइमाबा असामताय बुसक बरं नायथाथावके स्नामका मा दुर्गानि आसु कटमा मूर्ति स्नामका असामतायनि अब हायके जों आबरं नायमानि लगे तरक तरक अब ननगिन दङ फाइदिंगा अब हायके जों तरक तरक नायमानि सालगे लगे न पुरा अ जे तंमानि नग रग नग जतन बंनि नायथाथक डेकोरेट बिसिङो बबो हायके बरक कुथुम फातर तो बरक नुखानो जों फातर नुमा हायके न बिसिङो बबो हायके बरक रक कुथुमलाय अब जों नरनो फुनुगै दङ के नर अब नाय तंनि बेलाय नायथाथक खलाये ভক্তজনের বিশ্বাস জাটুলি শিব মন্দিরে পুজো দিলে ভগবান শিব সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাই দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য ভক্ত ভগবান শিবের কৃপা লাভের আশায় প্রতি বছর জাটুলি শিব মন্দিরে আসেন। अंगे जों गबो हायकेनो तरक तरक लोकरम एक्सपीरियंस बखनाय नेलेनो फाइडिंगे जों ताबो हायकेनो एक्चुअली আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনি কেমন লেগেছে এখানের পুজো খুবই ভালো লেগেছে শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে ওয়েদারটা আজকে খুব ভালো নিয়ম শৃঙ্খলাও ভালো ছিল খুব ভালো লাগছে দেখে এক্সপেকটেশনটা যেমন আসলে যে উষা বাজারের মানে ভারতরত্ন ক্লাবে পুজো সেই রকম এক্সপেকটেশন কি পেরেছে একটু ছোট পরিসরে হয়েছে আগে তো অনেকটা এরিয়া নিয়ে হতো অন্যান্য বছর তুলনায় একটু কম ছোট পরিসরে হয়েছে এইটাই মূর্তিও সুন্দর হয়েছে আচ্ছা আপনারা কি এখানেই ফার্স্ট এসেছেন নাকি অন্য দিনও বেড়েছে বা অন্যখানে কোনো পুজো মণ্ডপ দেখেছে অন্যখানে দু একটা দেখেছি বড় বাজেটের আজকে বেরোয়নি কালকে দেখেছি আজকে বেরোনোর পর ফার্স্ট টাইম এখানে আসলাম তো সেই মানে গতকালকে মিলে যে কোন আপনারা কোন পুজো মণ্ডপটা বেশি ভালো লেগেছে সেই অর্থে সবখানি মূর্তি তো সব জায়গায় সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ একটু ব্যতিক্রমী করেছে চিত্তরঞ্জন ওদের থিমটা একটু আলাদা দেখতে ভালো ধন্যবাদ गायनो रखना kana borokni dal bidal experience oba haigeno sengtai bok khornai khorok tam borok rokni gobangma experience rok nokni buskango share khalainai kotor chikon jotono phai osamotai nainani phaima ba oba haigeno seng gobangma dal bidal borok rok bai dal bidal experience share khalaino tu bolben kemon legeche ke oba haigeno phai dite bok gobangma naithatok dal bidal borok gobangma borokni je bo bhai musungmani tong ba boro অসমতায় রক নাই ফাইকা বা ববো হাইখলাই বরক একদম খাতং জাখা অববো जों खोनालायका हायबोनो आबोनो लगे लगे फोनो गोबांमा बर' रक दङ नायथाथाव असामताय नायनायनि बागै गाबो हायकेनो जों गोबांमा देबो गुबुननि बर' रकनो गुबुननि लोकरंनि बिसिंति देबो सायमानानि जायदोंनाय जे बरक बबो हाय नांजाखा अ उसाबाजानि असामताय
बाहायनो जों गोबां मा दाल बिदाल थायो नाय माने यागोलो अरबको जों नुगै मानखा जे असमुदाय र बबाहाय माने बबाहाय नांजाखा गोबां मा बर' राव बेबायदियाव बाहायनो जों जेबो जुदा जुदा कोनो तै साइमान लायनायनि चाइतो गानो जे बर' बबाहाय नांजाखा जों बिसिंनि मोताय रग नायखा बिसिङाव हाबनाय बरक रग बायबो किसा मिसा कक सालायगा बाहायगोन जों दाबो दासिया नंनि राव जे फातर लाइन बासा जाक दंनाय बर बायबो किसा मिसा कक सालायनायानो जे बर बुसुक जरा रमै मोताय नायनायनि बागै बासा लायजाक बा बबाहाय वान सुगै नायनायनि फायै अबाहायके उनखौलाय दंगा फायदे जोंहा बर बखनाय मानु तामनिगाके मोताय नायनायनि बागै बा जुदा न लुगर खातुं खाजाके लाइन बासा लाय दंवा जराव बबाहाय नांजाखा आबनो तैबो जों थाइया थाइनि बरनि लगियाव कक सालायनायानो फाइडिंगा का बाहायके जों गते गते একটু বলবেন যে কতক্ষণ ধরে আপনারা এই পুজোটা দেখানোর জন্য এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন 5-10 মিনিট তো মানে কি রকম মনে হচ্ছে যে মানুষের এত ভিড় তো এই লাইনের মধ্যে দাঁড়া মানে কি রকম মনে হচ্ছে যে ভিতরে কি রকম হতে পারে এখনো তো ঢুকিনি মনে হয় ভালো হচ্ছে সেই জন্যই তো মানুষ এত ভিড় করছে ঠিক আছে এরপরে যে আপনারা কি এখানে ফার্স্ট নাকি অন্যখানে দেখেছে না এইখানেই ফার্স্ট এখানেই ফার্স্ট অন্যদিন কোনোদিন দেখিনি না আজকেই প্রথম বেরিয়েছি এটার পরে আর কোনখানে যাওয়া ইচ্ছা হ্যাঁ আছে যেমন আগরতলা শহর ক্লাব যেমন আছে যে এই ক্লাবটা গিয়ে সেটা আমরা দেখতে হবে হ্যাঁ এইটাই আমরা সবসময় টার্গেট থাকে যে আগে উষা বাজার ভারতনাট্যম দেখবো তারপর বাকিটি দেখবো গাংকে নর খানা যে বড় অসে কলকমা বাসা মানে ইয়াগুলো ফানো মানে বংনি খাও দङ তা যে भारतरत्न क्लाबनि मोताय नायनानि आबन बागै बरक आबनो वान सुगै जे बरक अरो फायो जे नायथाथ खालायै बरक बाय नायनानि लाइन बासावै फानो बिसिङाव हाबै नायनाय अबहाय बंनि गगनो सायमानका आंगा बाहायगोन सोंथायबो किसा कि नंनि थानायाव थाया थाइनि जों खोनालायनो यां बासा लायजा गोबां मा बरक दङ बरक सराय रगो दङ अकरा सराय যতনি খুকইনো খানাই নাইলায়ানো যে বরক বাহাই নাংজাখা তো আপনাকে বলতে চাইবো যে আপনারা কতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে উষা বাজারে পুজো দেখার জন্য 1 ঘন্টা কি মনে হয় ভিতরে কি হতে পারে যে এতটুক লাইনে এতক্ষণ অবধি আপনারা অপেক্ষা করছেন নিশ্চয়ই কিছু সুন্দর হয়েছে যে আপনাদের এক্সপেকটেশন কি কিছু আছে যে না উষা বাজারের পুজোটা এমন হতে পারে এটা তো ভিতরে গেলে বুঝবো আচ্ছা এটা কি ফার্স্ট নাকি অন্যখানেও দেখেছেন দেখেছি গোরকা বুঝতে সার্কার হাউস কিরকম লেগেছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার खोनागाना बर आसक लाइन कलक मा जे सकपा नंथों आधा घंटा फानंथों घंटा कायसेबा नंथों बा दाम साफानो रंथों हायके बरक अबनो नायनन बागै आसक नायथो खलाय बरक लाइन बास लाय दं गाय बरकनियाव जे लाइन बास माने कासे एक्साइटमेन्ट जे बिसिंनि बहाय आबनो बरक खोनानानि बागै न बरक अबहायके अरव नाय बास लाय दं गाव बाहायके न गोबां माते बरक गोबां मा दं बरकनि नायनानि बागै बास लाय बनि गनरक नुगैनो दं बरकनि बुसक बिर अर नायनानि बागै बाक्साबा रमजा आधा घन्टा रमै बासाय दङ बाक्साबा 10 मिनिट रमै आसकै अबनि बिसिङाव जों सायबनो जे कायसे क्लाबनि असामदाय नायनानि बागै बर'नि खावा बुनसक जराते कायसे गतं जे बर' इ नायनाय असामदायनो नायनानि बागै थांनाय अबाहाय हिनै बर'नि गोबां मा माने खावो कायसे खालगै नासिंमानि दङ अबाहायता गाव बाहायगोन इको खाक्ता के बरक गमानि आगलो थांलायगा नायथाथ खालायनाय लेखा अब बाहायगोन सोंथाय गुबुनि गरंन तैबो फुदाल बिदाल फुनुंनानि जायदों नायनर अरन बिसिंते तो सायनो मानखा
नुखानाव बंखा हिमाचल प्रदेशनि जातुलि शिव मन्दिर बोसोक जतै कुचुक बनो ताबुक संकिसा सिनि केमेरानि बिसिन्तिनो फुनुंनानि जाय दखा जे बर'नि थीम सना माबायसे आसोकै सना मैति सागांके रियेलो बबो हायनो कुसुक नायथाव लुकुरंनियाव बनो कायसा गतंग तामने सेंगारो थांगि नायमन याफानो शिव मन्दिर हंगे जत बरक न किसा नायनो मुजुंगंगे बरकबो आबरो मानसुगैनो जे अरो तिसाइतु फेके जे जत बरक हासल थांगि नायमिया एटलिस्ट अरो गानाव फानो असामदायनि जराव फानो आ थीम रक न बा आमुताय मन्दिर रक न जा कायसा बरक फिलिं थों बा लुकुरक किसा खातं मानि मानथों हनै English lebih baik dengan seni cipta. Welcome to Chini Kharag News Channel. Today we are here at Usha Bazar Bharat Ratna Club to see the puja occasions. So here let's talk with their organizers what they want to say about their puja. Okay, so good evening to all of you. Most welcome to your channel, Chini Korong, that you have came to our ground. We are really very much grateful to you. Here you are looking at present Mr. Advocate Dinesh Sharkar, who is the president of our Bharatotto Club. He is Mr. Chandan Chakraborty, our honorable secretary of this Bharatotto Sangha. He is the Puja Committee Secretary Partho Chaudhary, and other senior members are here. We are very much proud that we have received so many prizes from different electronics media and print media. We are grateful to them. This is actually one kind of achievement, the resultant of teamwork that we have done. And it has been done by the one person, those who have guided us. He is Mr. Chandan Chakraborty, who is the secretary of this club. And all other members, all of you know that we belongs to 800 to 900 our members, and all the villagers and the businessmen, those who are living here, they have supported me. Last year, we have not contacted such a big puja. This year, we have contacted the Shiv temple, which is situated in the Himachal Pradesh, name as Jatuli Shiv Mandir. So we have placed this temple to the people of Tripura so that come here. Asia's biggest temple. This is the highest, tallest temple of the Asia. All of you know that. So we have tried to place it here so that the people of Tripura and the people of Northeast Tripura that come here and see this temple and blessings us, and so that we can achieve our target and support from the common people of Tripura. What are the challenges did you face during the puja preparations? Actually, we have started this pandal from the Ratha Jatra. The pandal, those who have constructed and made, the workers came from West Bengal, and the lightings, all this has been done by the famous Chandanagar electrician. Natural calamity is there, we have to accept it. Considering all the factors, we have completed this pandal. You have seen it, the gathering of the people, those who have supported, morally supported, and given their blessings, so that we can place more bigger pandals or their expectation in the next future. How much population do you expect, like last year or this year? Last year, actually, we have not contacted like big people.
you are seeing that the people is there. From Panchami, we have inaugurated our pandals. Yesterday that was Sashtami, today is Saptami. There is a no entry zone today. Yesterday we have seen a huge gathering is there. Even up to morning 5:30 a.m. we have given so much volunteer to control the huge crowd, huge gathering. So today is Saptami, tomorrow is Ashtami. We are expecting more than lakhs of people are there. Will be coming here so that we can success our achievements. Through your channel, we give message to the common people of Tripura. Please come and see our pandal and blessing us, and so that we can achieve more to the next future. Thank you so much. Hambai! Thank you. So here we can see what the organizers have said, that many people have gathered here to see the puja of Usha Bazar here, because which is the popular one here. So let's see the gatherings who have come to see the puja occasions here. Hangga chung asuk jora romoi je Usha Bazar Bharat Ratna Club ni je naithatra mane borok ni oroni je sanamdar borok pusuk naithatra klai sanamai tisaka je baro haktor ni ba jotone slai kuchuk je motai Shiv Mandir tongmani Himachal Pradesh borok abono sanamai tisaka lukorok no phunukna ni bagai hasteri lukorok ni bagai hangga hasteri lukorok ba abono nainani bagai asake lukorok kuthumlai phayo je osamotayo bo bahai tong Bharat Ratna Club abo haigena chung tini je sini Saptami salo Usha Bazar ni je mangkuli rokno tisai phunukmani asuk jora no tai kubuni thaini osamotai nainani bagai joyakari nai tong dinarok chini khora ম্যাডাম প্লিজ আমাদের একটু বসুন যতন খুলুমকা বেলাইকে ani sak famne ngai tei family ne ngai tei state government ne ngai asamotai terni tei baskango Loki Puja Hojagri ter tei Diwali Kalimatai buni ter ter nijorawo festival nijorawo hasteni joto lukurokno kha kahamya pharo tei khulumaya pharo tei bishesh kori festival nijorawo chung joto lukurokni bagai hamari katal tei tongthoma boyar chini joto lukurokni bagai ang khulumaya pharo te hambaya pharo chini lai thangjakni jorani slai taklai bisio abo festival joto amchaini lukurokno festival no rugui seng tong thoklainani tei mataini thaniwa diai lainani khulum lainani tei podre porchini traditional cultural abna promote khlainani tei chini traditional food abahai festival ni jorao jong promote khlainani abo belai jora keboni bagai Tripura hastini ongai festival ni jorao Mantri Bokrok Honorable Senior Chief Minister Professor Dr. Manik Sahani bini leadership o asamotai terni sakangono hastini joto lukurok o asamotai ni terni jorao khatong khaja
जतनो अमा हेक्लायै tongthongni bisingtwi palaimanani bagwi government ni hoite government ni jara samung tangnai sebok kormachari borokni bagwi DA 3% declare rikha tei food department Tripura government ni तरफ থেকে বাহিনো রেশনিং নি হইতে পদরি পর মানই ফ্রি বা বাকনানি বাগে গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার রেখা তাই সাধারণ যারা বিজনেস খাইনাই তাই সাধারণ যারা সিটিজেন্স অফ ত্রিপুরা তাই সিটিজেন্স অফ সিনি কান্ট্রি নি বাগে কাইসা কতর অনারেবল प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नि नेतृत्वे डिक्लेयर खाइका GST सार ऋणानी बागै और GST प्रत्येकटा माननी क्षेत्र पदरे पर कैटेगरी दंगो बिथिनि क्षेत्र मेडिसिन क्षेत्र फ्री GST ते पदरे पर दंगो आइटेम आबनि क्षेत्र मैक्सिमाम नो साधारण जरा सिटीजेंस जनरल सिटीजेंस नि बागै अब कतर कैसा तमहिन खातुं जाकने क कैसा मानै 100 टाका नि मानै आगे जों मा पाइथानिबो ताबुगो जों 80 टाका अब हाइफाय मानै जों मान थंनाय अब कैसा फॉर एग्जांपल अब हाइनो गोबांना मानैनि क्षेत्रब कैसा कतर GST डिक्लेयर रेखा सो अब फेस्टिवल नि जत नि बागिनो अब कैसा जरा बिजनेस खानि बरकनि बागिबो पदरे पर बरकनि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरो ऑफर मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय ते जरा सिटीजेंस जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजेंस दंनाय सिनि बागैबो कैसा मानि सेफ अब जों खलायनायनि बागै कैसा स्कोप मानखा साबुनि बागै आं और साते नि जरावो बलायखना हस्ते हापंना बा हामबाया फर स्टेट गवर्नमेंट नबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न बाहायनो हामबाया फर ते सिनि जरा सिक्ला सिक्ली दंनाय रक विशेष खलाय सिनि दफानि बर रक असमताय तेरनि जरावा जों बलाय तंथगलाय थानिबो जरा जरावा सिनि इंसिडेंट नङै थांगाबो केबो एडवांस हाइमिया जे बफ्रो आं इंसिडेंट अंनाय किंतु अनफॉर्चुनेट लाई थांजाकनि जरावा जों कतर कतर कैसा इंसिडेंट जों नुखा एक्सपीरियंस सो अब हाय जाते रिपीटली सिनि सोसाइटी वो अब तांथों जरा सिक्ला सिक्ली तंनाय रक सिनि दफानि बागै बलाय इम्पोर्टेंट खरकसा सिक्लानि लाइफ खरकसा सिक्लिनि लाइफ सो अब रखनबो जों केयरफुली जों फेस्टिवल न जों एन्जॉय खाइनाय फेस्टिवल जों तंथगलायनाय सो जानि जा लाइफ न जों कैसा केयर नारगै जानि जा सराय खनाय पेरेंट्स तंनाय रक बरक बाहायना अलर्ट दंगै कैसा सिनि सराय खनाय रखनो बाहायना अब फेस्टिवल नि जरावो जों अलाउड खालायखांखाय जतनो जानि जा सरायना जों केयरफुली खालाय जों जरा पेरेंट्स तंनाय रक जों मा नायकलनाय ओमफ्राय जरा सिक्ला सिक्ली तंनाय रक जों अवार्ड्स जों नेसा खालायलायाबै बाइक चालक थाने गाड़ी चालक थाने पदरे परसिनि ताबो विलेज लेवल विशेष खालायै असमताय तेन रगै पदरे परसिनि ऑर्केस्ट्रा अब हाइकर गोबांमा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खालायजागो होल नाइट कोनो जगह अब हाई प्रोग्राम रखलायो अब हाई प्रोग्राम जों ओवर एन्जॉय खालायनानै थांथानायाव कैसे सिनि लिमिट क्रस सङै थांलायो सो आबोनि बागै जतन अलर्ट तंनानै बागै केयरफुली तंनानै बागै आर केबो नेने कैसा तमहेन अनवांटेड इन्सिडेंट केबो ता कलायथों इच्छाकृत भावे केबो बाहायनो अनवांटेड इन्सिडेंट केबो ता खलायथों कारण ताबुकनि लॉ एंड ऑर्डर बेराय स्ट्रंग केबो जुदि हामिया खलायै आं एक्सक्यूज मानाय अबाहाय केबो तावान सकदों कारण लॉ एंड ऑर्डर ताबुक बेलाय सीरियस ताबुकनि परिस्थिति व ताबुकनि गवर्नमेंट नि जराव आबनि बागै केबो निजिनि लाइफ न मोसंततै हामियाबा ताखि खलायथों आर निजिनि लाइफ न केबो मोसंततै हैनो हामिया खलायै अजथा निजिनि लाइफ न डेस्ट्रय ता खायथों अबनो आं कबकनानि मोसंगो ताबुकनि दुर्गा पूजा फेस्टिवल नि ओकेशन नि जराव आनि फैमिली नि अंगै आनि पर्सनली अंगै आं हास्तेनि जत लुकु रखना आं कबकनाय लॉ एंड ऑर्डर नि मैटर जों बलाय
serious khlai जों maintenance khlainani bagai ang jotano kobakung narogo tei Durga Puja Asamutai ter Lakhi Puja tei bwskanga Diwali o tinta chini festival ni occasion ang jotano no kha kaham yafaro o message na जों jotano kaham khlai chini live na जों samunga thapama kangkai enjoy khainani kabangma scope tongo everyday abahai festival phayo so life যদি একবার destroy হই থাঙ্কাঙ্কাই লাইফ একবার যদি লস হই থাঙ্কাঙ্কাই লাইফ একবার যদি কমাই থাঙ্কাঙ্কাই চিনি বসকাংনি ফেস্টিভ্যাল जों পদরে পরচিনি শুধু ফেস্টিভ্যাল या সোসাইটিনি সামং তাংনানি ক্ষেত্রবা পদরে পরচিনি অপরচুনিটি ফাইমানিবা जों अबहाय अपरचुनिटी न जों माया खानाय आबनि बागै जत्तने लाइफ अब जानि जा रेस्पॉन्सिबिलिटी बाहिके आनि लाइफ ना आं बुमाहाय टाइम बुमाहाय जरावा आनि लाइफ ना आं सामंगा थेपानाय अब जतनि रेस्पॉन्सिबिलिटी सो आबनि बागै पीसफुली जों तमाहिन फेस्टिवल न जत कम्युनिटी न जों गोबांमा जागावा दङ सिनि बीसी बाय ग्राम पंचायत कम्बाइन बा पद्रपो जागावा दङ सिनि बरकनि पारा बा गुबुन दफानि बरकनि पारा कोनो कोनो क्लाबो दङ कम्बाइन कम्युनिटी न तमाहिन फेस्टिवल खालाय माने सो आबनि बागै जों कोनो अनवांटेड सिचुएशन रक जाते क्रिएटिंग याते जों जतन टेकफुली बाबे फेस्टिवल जतनि बागै अबनि बागै आं जतन रिक्वेस्ट खायो ते विशिंग खायो और फेस्टिवल जों जतन चिनि लाइफ चिनि फैमिली चिनि सोसाइटी तंगथकनि बयारनि बिसिंति जों मताइनि हामारिनो जों जतन याचाक्लायाना अमसुनता आं जतनि थानिवा नरकनि रेस्पेक्टेड चिनि हाजतेनि जत कक बरक निंगै चिनि कक निंगै जरा कथमा थुमनाय सांबादिक चिनि फ्रेंड्स रकना बाहायना आं जतननो फेस्टिवल नि आं नरकना खा काहाम या फरो नरनि बिसिंतै हाजतेनि लोको रकना आनि मेसेज सबनो हामबाय ডক্টর সাউথ রাজীব দত্ত সঙ্গের পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাই সর্বদা তৃতীয় শুভেচ্ছা আমাদের মণ্ডপের আলোকযোগ্য পরিকল্পনায় ভারতরত্ন সংগ্রহের বৈঠকে বাইরে সম্পাদক শ্রী পার্থ চৌধুরী এবং এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নে রূপ দিয়েছেন ভারতরত্ন সংগ্রহের সদস্য চিরঞ্জিত ঘোষ সংঘের পক্ষ থেকে তাদেরকে জানায় ভারত প্রীতি শুভেচ্ছা এবছর আমরা আমাদের উপস্থাপনায় রেখেছি এশিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ শিব মন্দির জাটুরি শিব মন্দির 1950-এর দশকে স্বামী কৃষ্ণানন্দজি পরমহংস জি এই মন্দির রূপায়ণের কাজ শুরু করেন जों दिनै हानुहाय चिनि खरांनि बिसिनि फाइसो बयजाक दिनै बर' समाजा गबंगा उषा बाजारनि भारतरत्न क्लाब मनोखा जतन शुरु दिनै असामताइनि सप्तमीनि साल जों षष्ठीब असामताइ राजाखर आगलिनि दाल बिदाल क्लाब बेराय फुनोका आबो हायकेन ताबु जों सप्तमीनि सालब दाल बिदाल क्लाब राजाखर आगलिनि बेराय फुनोक मानि यागलो ताबु फाइसक बायका उषा बाजारनि जे भारतरत्न क्लाब हुंगा उषा बाजारनि अ क्लाब हुंगा जतन शिनु हास्तेनि दाल बिदाल जतन गरं नबनो आना शिगु दङ जे उषा बाजार अबो हाय खलायै नाखलायनि टीम रक तिसाइतु बुखा अंगे जों गताबो आबोनो फाइसक बायजाक नरक फुनोकनानि बागै जे उषा बाजारनि जे असामताइ ताकलायनि कायमानि आबोनो
runa bagai jeng tabo fai sok bai ka fighting again tabo oroni puila je boroni pusang ni je dekore abona puila nai lege na abon sibi terek terek khai jeng bisin 12টা থেকে 1টার মধ্যে অঞ্জলি হবে। nugui no tongna jeng je tabo fai sok bai jak usha bazar ni Bharatratna আজকে club রাস্তায় যারা যারা ডিউটিতে আছে borok ni oro je taklai ni osamotai ni themo bo to borok torma khai ni sui tongka je রাজীব Himachal দাস, Pradesh ni ভানু jaturi দেবনাথ, শিব মন্দির henai বিপুল aboro গাড়ির kha সামনে borok থাকবে ni তারা। taklai bisini usha bazar ni Bharatratna club ni শিবচং, bulukurong ni অজয় puthum lai সরকার, hai ka lukurong ni bir nugui no বরযাত্রীর khano khai ma সামনে। kana usha bazar ni Bharatratna club ni সুদীপ দে, bo hai khlai lukurong ni মিঠুন bisingo মালাকার, kaisa রাকেশ khalo মালাকার, puchung mani শিবু tong je মালাকার, oro phaiei oro ni mutai nai সুভাষ ni ঘোষ, bagai jeng মেইন puila গেটের je oro borok অপোজিট basa সাইডের jak রোডে mutai nai ni bagai line basa jak গোবিন্দ borok ঘোষ, no kisa phuno gara ono je প্রসেনজিৎ bo ঘোষ, bahai ge gobang ma khasuk lu হিরালাল borok basa কুল, lai tong kha je bisingo ICICI habai mutai no ব্যাংকের nai সামনে, ni bagai বিশ্বজিৎ ভৌমিক, বিপ্লব ঘোষ, চন্দন বর্মন, jeng oro je usha bazar ni buskang ni mangpili rok আমাদের nai bani ঠিকানা yago দুয়ারের jeng সামনে bong ni o je ti taklai bisini thim tisai tu man no tei kisa misa চন্দন saimana ni বর্মন, thanglai ne tam no tei tu সমেশ phokong je মজুমদার, puja hai ga mutai organize অরুণ committee দেববর্মা, borok bai kok salai এক্সিট jeng tini গেটের ni je সামনে, borok ni oro ni dal bidal je অঙ্কুশ thim lo চক্রবর্তী, abono bo jeng অঙ্কুশ saimana ni সরকার, thanglai ne je অভিজিৎ দেবনাথ, বাপি দেবনাথ, ক্লাবের এন্ট্রি je borok ni oro ni ভিআইপি je রোডের taklai উপর ni bo bahai ongko tong ba দেবদাস tam no tu সরকার, snam jaka ba busuk borok rang mari সুভাষ subai snam ঘোষ jaka aborok no jeng saiman lai ne সমস্ত borok bai kok saman ya দায়িত্ব go পরিচালনা saiman nai করবেন। je borok ni আজকে ongko rok no tei no phai jeng terek terek borok bai abo hai ke no thangde thangde kok rok saiman lai no je borok ni ongko rok no যাদেরকে thim rok no যে tei জায়গা gesang abo hai ke no je tini Bharatratna club buskango je phai sok bai jak ba borok ni oro ni je organize committee borok bai kok salaiman ya golo jeng saiman lai ne borok ni taklai ni osamotai ni team tai borok ni oro bo hai ke snam jaka lukorok no tamo budona ni bago hai ke tamo ওয়ান সুগি borok obo snamka প্রথমেই আপনাকে স্বাগত আমাদের চিনি খরাং নিউজ চ্যানেল তরফ থেকে প্রথমে আপনাদের চ্যানেলকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ভারতরত্ন সংঘের পক্ষ থেকে। আপনি প্রথমে আপনার পরিচয় জানতে চাইবো। আমি ভারতরত্ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট দীনেশ সরকার। আমার সঙ্গে আছেন ভারতরত্ন সংঘের সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী, আছেন ক্লাবের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণপদ সরকার, আছেন বরিষ্ঠ কার্যকর্তা বিজয় চক্রবর্তী, আছেন ইলিশ সাহা, পূজা কমিটির সেক্রেটারি পার্থ চৌধুরী। আচ্ছা, এরপরে যে প্রথমে তো এটা জানতে চাইবে যে এই বছরে যে আপনাদের ভারতরত্ন ক্লাবের যে থিমটা আপনারা কি নিয়ে এসেছেন? আমাদের ভারতরত্ন ক্লাবের এবছরের থিম হলো জাটুলি শিব মন্দির। সেটা হলো এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ শিব মন্দির। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এই থিমটাই বানাতে হবে এটা আপনারা মনে এনেছেন? অ্যাকচুয়ালি এটা আমার পরিকল্পনা ছিল। এটা গত বছর একটা বিশেষ কারণবশত আমি পুজোটা বড় করে করতে পারিনি, ছোট আকারে করেছিলাম। তো ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু শিবের ভক্ত, আর আমার স্বপ্ন ছিল এই মন্দিরটা করতে পারিনি গত বছর। এই বছর এটা আপনাদের আমার গুরুজনদের সহযোগিতায়, আমার ভাইদের সাহায্যে এই মন্দিরটা করতে আমি সামর্থ্য হয়েছি। আচ্ছা, এই মন্দিরটা করতে বা এই যে আপনারা থিমটা বানিয়েছি এটা করতে আপনাদের কতটুকু বাজেট? এরকম কিছু বাজেট নেই, বিশেষ কারণবশত গত বছর করতে পারিনি। তার ফলে আমাদের এমনিতেই 700+ আমাদের সদস্য সংখ্যা, আর আমাদের সদস্যের মধ্যে বেশিরভাগই কন্ট্রাক্টার্স এবং ব্যবসায়ী আছে, অন্যান্য প্রফেশনাল লোক আছে। তা উইলিংলি তারা কন্ট্রিবিউশন করেছে। এলাকাবাসী, ক্লাবের সদস্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যেমন ধরুন গত বছরে তো সেইভাবে পূজাটা হয়নি, আবার এই বছরে তো খুব বড়ভাবে হয়েছে। আমাদের মানে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতরত্ন ক্লাব মানে উষা বাজার মানে তো সবার একটা অপেক্ষা থাকে কি তারা মানে এই বছরে কি নতুন থিম নিয়ে এসেছে বা কি থাকবো। তো সেই মানে সেই তুলনায় এবার দর্শনার্থীদের মানে ভিড় কেমন হতে পারে আপনাদের কি ব্যক্তিগত একটু বলুন। আমার এক্সপেকটেশন তো আছে ভালো। গত পঞ্চমীতে অশেষ সাংঘাতিক ভিড় হয়েছিল, রেকর্ড সংখ্যা। কালকেও ছিল রেকর্ড, আজকেও হচ্ছে, আরো হবে। রেকর্ড তো আমাদের রেকর্ড আছে, এই বছর রেকর্ড ব্রেক হবে। আর এরপরে যদি সবাই তো দেখছেন যে ভারতরত্ন ক্লাবের মানে খুব সুন্দর করে যে আপনারা সেজেছেন, তো রাজ্যবাসীকে কি জানাতে চাইবেন?
আমার রাজ্যবাসীকে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, পুরো ত্রিপুরাবাসীকে, পুরো দেশবাসীকে। এমনিতেই আমাদের এখানে নর্থ ইস্ট থেকে অনেক দর্শনার্থী আসেন এবং আপনাদের এই জায়গায় এসে, আমাদের এই ভারতনাট্যম ক্লাবে এসে আমার এই ভূমিটাকে পূর্ণভূমিতে পরিণত করুন। আপনারা আসলেই আমার এই পুজো সার্থকে পরিণত হবে। ধন্যবাদ। জি আপনাদের খুবই ধন্যবাদ নরক নুগুই মানখানা যে বরক সাকা যে বরকনি भारतरत्न क्लाबनि ताकलाय बिसिनि थि जे साका बरक जाटुलि शिव मन्दिर बरक अबनति सहित मानि बेलायखे कायसा नायथावथाव शिव मन्दिरनि जे थिम तुखा गा फायदि जों तो बुसकांनि ते बंनि खुक्ति बसं खोनागा जे बरक बबो हायख्लाय सनामै तुखा फायदि जे ताबु अरव हाबनानि बागै बररकनि जे लाइन आबनो बसं फुनुकलाय नके बरनि लगे लगे न जों नरक बिसिंनि जे मांगप्लि तंमारो बा असमताय तंमारो आबरक फुनुकनानि चायतकनाय আপনাদের হামবাই 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 আমাদের ভারত সংঘের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে হামবাই। नरक नुगैनो दंखाना बुसुक जरातै लुकुरकनि आसके गेरारिं माने जों साइबानो उषा बाजारनि जे फुजा गांके बरक रक हाकसाल आगरतलानि सिमिया दाल बिदाल थायनि हाकसालनि बरक फायिनो जे उषा बाजारनि जे अमतायनो नायनानि बागै तामो पञ्चमी तामो चतुर्थी बरक आफुरन सिमि चेंगै दशमी जे कार्निभेल इंया साक आसके बंगरो बरक दङ आबनि कायसा जे नरक तिनि अरनि जे सिनि मांगप्लेनि बिसिं तिनि नरक नुगैनो दंखाना आंखा खायो बबा हायके बरक रकनि आसक कुथुम लायै बरक अबनो नासिंलाय जा लाइन कलमा बास आमानि यागुलो फानो बरक नासिंलाय दंगो जे बिसिंनि हाबै अमताय रकनो नायनानि बागै अबो हायके न तरक बरक थांगो फायो बा अनेक जरा रहर जाखांगांके बा कसारा किसा मथागै दं हायपनो बरक खालगै नासिंगै लाइन बासावै जे अराव उषा बाजारनि अमतायनो नायनानि बागै बरक कलायजा फायदिंके जोंबो बरक बाक्सानाव तरक थांगै बिसिंनि बरकनि बुसकांनि सिमि जे डेकोरेट जों नुखा बुसुक नायथाव खालाय जे हिमाचल प्रदेशनि जाटुलि शिव मन्दिर सनामानि आबनि ताय आबनि बुसार बरनि गोबांमा दाल बिदाल प्राइस मान मारो ताय बरकनि कायसा मेमोरियल आबो हायरो बरक अर नायथाव के सनामै तिसागा पुइला फुरनो गारनि सिमिनो जों ताबो हाबै थाङै दङ तरखाय जे बरकनि अमतायनक बिसिङो गाय बरकनि मतायनक सनामाबो बेलायखेनो युनिके सनामगा तामके हाबद्रबनो जे महादेवनि यागो तंमानि दामरो अबो हायगे सनामै तिसागा शिव मन्दिर सिंगा बा शिवनि जे दंमानि यागो बा बिनि जे बबाय रिलेटिभ दंमानि आबनो तिसावैनो बरक सनामै तिसागा बेलायखे बरकनोबो नायथाव कायसा मताय सनामै तिसाजाक उषा बाजारनि खाखाय बरक उषा बाजार हंगांकै प्रत्येक बसनो लुकरनोबो हायकेनो कुथुम लायो दाखलायनि अजराव अबो हायकेनो कुथुम लायो जा बरकनि नकनि जे सनामानि बिसिनि डेकोरेटर अबरगो बेलायखे नायथाव जोंनो शिव मन्दिर कुप्लुं खालाय जे डेकोरेटर जा अबो बसं किसा फुनुगानो आबन बर हायनो हाय जे असामताय बा अर असामताय नायना फायनाय बरकनि एक्सपीरियंस रक जों किसा मिसा शेयर खालायनो नरकनि बायबाक्सा नरबो खोनादि जोंबो खोनावनो जोंबो नायनाय नरबो नायदि चिनि खरांनि मांगप्लिनि बिसिंतै तमं हासालो तङै फायमे आङै तंखा उषा बाजारनि मताय नायनो मुसङै तंखा जों नंनि लगेव दङ नरनो फुनुंनानि बागै जों हायनो हाय दिनि सप्तमीनि सालो असामताय फुनुंनानि बागै उषा बाजाराव फाय सकबायजा अब हायकेनो जों तरक ताबो मताय रक नायलाय माने यागोलो हायनो हाय अरनि गोबां मालुकरंनि एक्सपीरियंस रखना लायनो ताबो किसा स्राबसा नर मताय रकनो किसा नायग्रा जे बबो हायके नायथाव कलाय बरक सनामै तिसाका जों हायकेनो तरक सगांगै जे बरकनि अमताय बरकनो जों नरनो किसा गानाके फुनुकनाय तामनि हिंगांके असामताय हिंगाबो असामताय बबो हायके सनाम जाका आंबो नाया नांगले बुसकांनि डेकोरेशन बरक रंनि कुथुमलाय मुङाबो सिमिबो नायखांगे अंगलाक जे बरकनि बिसिंनि मतायनो बबो हायके सनामै तुबखा जों आबो बेलाय नायनानि नांमानि गावन बागैनो जों ताबो बिसिङो फाय सकबाय माबा असामताय बुसुक बरक नायथाव के सनामगा मा दुर्गानि आसु कटमा मूर्ति सनामगा असामतायनि अब हायके जों बरक नायमानि लगे तरक अब नुगैन दङ फायदिंगा अब हायके जों तरक नायमानि सालगे लगे न पुरा जे तंमानि नक रक नंनो जतन बंनि नायथाव डेकोरेट बिसिङो बबो हायके बरक कुथुम फातार तो बरक नुखानो जों फातार नुमा हायके न बिसिङो बबो हायके बरक रक कुथुमलाय अब जों नरनो फुनुगै दङ के नर अब नाय दंनि बेलाय नायथाव खालायो ভক্তজনের বিশ্বাস জাটুলি শিব মন্দিরে পুজো দিলে ভগবান শিব সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাই দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য ভক্ত ভগবান শিবের কৃপা লাভের আশায়
सप्तमीनि सालो असमताय बेरायमानि दाबो जों फाइसक बायगेमने तो हरि 12टाङै दंखा बिया जों दाबो बर' फाइसक बायजोंगे गुरखाव पुस्तिनि कुंजबन स्पोर्टिं इउनियन हाइबागाव कुंजबन स्पोर्टिं क्लाब अ बुस्थाङो जों फाइसक बायजा तिनि जे सिनि सप्तमीनि हरनि असमताय बेरायमानि केन रग नुगैना दंखाना आरो कुलुंनि बेकग्राउन्डआव असुके बर' गोबांमा जे अरनि असमतायनो नायनानि बागै पुला हाबद्रमनि गेट नसे बरंनि नायथाखै सनामजा वा बाय खलायै नायथाखै सनामै दिसागा आबर बागैनो लुकुरगनि बा असुके अर कुथमलाय गोबांमा हायगे बिर गोबांमा फाइदिसो दाबो अर तो फाइसक बायजागबा बिसिंनि किसा मांक्लि फुनुगै दिसावानो अबताय बरंनि गाना गिरिनि जे डेकोरेटर अबरगो जों नायलाय थाङानो जोंङो फाइसक बायजागबा कुंजबन स्पोर्टिं इउनियन हाइगा स्पोर्टिं क्लाब मिसिङो हाबद्रबो नबंनि गेट बेललाय खेनायथा तो वा बाय सनामजा साकावा हंगांगे बाथला आगि जों दङ माने अबने हाइनि बायखे नायथा तो क्लास नामैनि साका जत सर अरो जों जागि नुया जों नुया बालुक माने आबरक जों जत न नुगुइ मानखा दामगे दाबुनि दिनो सनरक अबो जों नुया वा बाय आसों नायथा तो खलायै बर' याक्षि यागरा सनामै दिसागा बेलाय नायथा तो खलायै सनामै दिसागा नायदि हानि लांगि आगि सिसों अबरक नुगुइ मानु फिया दाबुंगो हानि लांगि रंग नुग जाया अब हायगे न बंनि जे हानि लांगि सनामजाक दं माने तै बंनि गोबां मा नायथा तो हानि अब जत यागबाय सनामजाक वा बो आसगे नायथाखै सनामै दिसागा बरंनि अ जे ताग्रायनि टीम बा डेकोरेट खलाय माने बेलायखानो बुनिसलाय जुदा जों गुबुन थायो नुगु दाल बिदाल मोदाय मन्दिर हायके बा लुकुरगनि सिनिजा गायसा कटर गेबो सिनिमुक प्लेस अब हाय फिया बंनि अमके पुरा नायथा तो खलायै सनामै दिसागा वाबाय बंनि मोदाय नक असगे नायथाखै सनामै दिसागा जत वाबाय सनामजा दाय आबन बिसिङनो याक्षि यागरा हाबानि जराव आगि जों नगै फायमानि सनि नक अमा हायरो बेलाय नायथा तो खलायै बरक सनामै दिसागा जत हानि लांगि बाय हानि गला बाय अमा बाय सनामै दिसाव बर बंनि अब बेलाय खाना दिनि अ कायसा टीम जुदा बेलाय नायथा तो अगे फायदि जों तरक तरक सगाङै थाङै दङ अर जों हाबद्रबो से सगाङै थाङै सायमानाय बरंनि अरव तामो दं अब हायगे जों तेबो सायमानाय बंनि नायथा तो गबो हाय सनामै दुखा बेलाय गायसा नायथा तो क्लास सनामै दुखा याक बाय माने जे वारो गुंबा वाबाय राबबानि बालिं अमा हायगे बर सनामै दिसागा अबसिमिया तेबो गोबां मा जों जे नुगिया बगै थांगा अमनि गायसा बर दिसावै दिसागा तामनि गे ताबुनि जराव बे ताबुनि जे जेनेरेशन दंनाय र वाबाय सनामजाक माने वाबाय सामु खलायजाक माने जोंहा जों मखलगो खलाया तामगे ताबुक जतन आपडेट मान जराबा गोबां मा दाल बिदाल मानेबो दिनि टेक्नोलॉजी बो सगाङै दं माने बागै जत टेक्नोलॉजी बायबां फायमाबा फिया बरक जागी सिरि सिटी हो जेसो माने सिनी नाना थागो सुजु बरकनि जराव जे यूज माने आ जराव तो टेक्नोलॉजी सकरै जत निनि वानि निनि गोबाय सनामै दिसागा अब आगे बरक वाबाय पुरा पुरि सनामै दिसागा गाय फातानि बिउ नायते नायते जों बिसिङो फाइसक बायगा बिसिङो सब बायगा गन नुगै मान खबरक सननि सन बाय खलायै बासाय सनामजा सांगावो जे गायसा दै गलाय दंमानि आबो नरम जों फुनुंनाय मोदाय फुनुंबाय मान बरव बेलाय नायथा दखलाय सांगावो जे बरक गायसा सनामगा आबो लांगिनि से दै गलायनानि सिस्टेम गरखा बेलाय खाबो गायसा नायथो तामनो सनामगा बुनबो बेले जे अन जागाराव के जुमार रग्रव नायथा नायथा लाइटिंग रव बुनबो गायसा यूनिक टीम तामगा के बुनो पुरा लांगि बाय सनामै सांगावो जे आगे लाइटिंग रग्रव माने हागे आरो पुरा को सागानि दै नायथा तो खलाय गलाय दङ बेलाय के गायसा नाना नायथा मा सिंसाबो एकदम यूनिक जोंहा जों असमताय बेराय माने दिनि षष्ठी सप्तमी फिया कुंजबन स्पोर्टिं इउनियननि जे बंनि अमदाय बेलाय नायथाखै सनामै दिसागा फायदिगा जों आबो नरबो गाना गिनिनि बेरायै फुनुगनाय नरगो किसा नायदिसिन लगियो नरबासनो सोंबो नाया न हायनि बागिनो ट्राय करे चिनि खरां बाय करंगै दंनि जों तेबो नायथा नायथा बंनि डेकोरेशन जों नरनो फुनुगनाय पुरा आगिन जराव हाव नक तांजा खायगे न नायथा दगे सनामै दिसागा
ভালো হয়েছে, একটা নতুন নতুন ভাব, এবং এটা আমরা লুপ্ত প্রায় পথে পাট দিয়ে তৈরি করেছে, বাঁশ দিয়ে তৈরি করেছে, এবং এটা প্রত্যেক বছর তারা আলাদা আলাদা থিম নিয়ে আসে। এবারও ভালো হয়েছে, এবং যারা দেখতে আসছে বাচ্চা থেকে ধরে বয়স্ক সবাই দেখে মজা পাচ্ছে। এবং যারা মেসেজ দিতে যাচ্ছে, যারা আমরা যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, যেমন ছম, পাটকড়ি, বাঁশ, সবগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে একটা সুন্দর রূপ দিয়েছে। উদ্যোক্তারা ভালো প্রশংসার পাওয়ার যোগ্য, আমরা আনন্দ পেয়েছি। যতন সাকা যে বড় আগি বেড়ে মানে কমাই থাকজাক তাবু কাবর নুক সগলিয়া আবন বাগে বড় আবন ওয়ান সুগইনো সেরাইনি সিমিরো মই অকরা রংনি কগনো ওয়ান সুগইনো যে বড় থিম সেই তো খানে লুকো রংলি সং এক্সপেরিয়েন্স বখানাকা আবা আইগের ফাইজিতে মত নক নাইলাইতে অসামতাই নাইলাইতে কিসা গাইনি খরং তাম বড় রংনি তরক সং এক্সপেরিয়েন্স রগো শেয়ার খাইলায়ানো ফিয়া आंलाय बेलाय नायथक जागा बरंनियाव सामतायनो केन रगो बाहाय जाखा रगो माने बाहाय नांजाखा मोसोगै दं काइसिन खरंनि बिसिन रग नाय दं मानो जों लाइफ नुगै दं नरं न हायके गथाङाव एमं फुनुगै दं हायके नरक तरक सिनर बिसिन नाय मानाय बेलाय नायथत काइसा अबरंनियाव दाखलायनि थिम আপনার কেমন লেগেছে এখানের পুজোটা? খুব ভালো লেগেছে। এরা মনে হয় নতুন মানে আগের যে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তো মানে সবাইকে ওখানে যে নতুন প্রজন্ম তাদেরকে কি বলতে চাইবেন এই থিমটা নিয়ে? এটা খুব সুন্দর হয়েছে, এটা একটা দেখার মতো জিনিস, খুব ভালো লাগছে। गांके बरक सावो जे बरक गोसो नायथत खाल नागै मानका आगिनि जे गोमाजाक दंमानि अबरंनो फाइदिंगे जोङो बाहायगोन ताय गुबुननि फादार फासि रगो थाङै नायलायानो जे बबाहाय दामो दं आबाहायगोन जों सायमानाय जे बरकनि गोबांमा बबाहाय दामो दै नायथत खालाय बरक बबाहाय नांजाखा गे तरक जों ताय खाकसा फाइदिं थांलायानो थांते नायलायानो थांते गक सालायानो हरनि 12टा ओखानो बंनारो बेलाय खेनो तामानाय उंगजा बरकनि जे बरक आसगाय गोबांमा हरनि 12टा तामै दंफानो बायगेनो जों गोबांमा बरकनि एक्सपिरियेन्स खालामनानै आगोलो बंनि गरनो दैजों सायमानका आंगाव बाहायगेनो जों तरक सोगाङै थाङानो ताय गुबुननि फादार फासिङो ताय बबाहाय अंग दं आबो जों खिथा इसा थाइया थाइनै खोनालायानो दाबो किसा नरक नाय दं बबाहाय अंगना नायमानि आगोलो बेलायखानो याक्सि आगरा बरकनि नायथदक मांबलि जों नगै मानखा बा नायथदक स्रामैथि सामानि जों नगै मानखा आवबो हायगोन बरक रकनि एक्सपिरियेन्स जों खोनागा बरक सागा जे आगिनि लाइ थांजाक बगै दंमा रकनो अर नगै मुइदो मानखा हनै बेलाय नायथदकलाय वाबाय स्रामैथि साजा हायगोन नरक तेबो गोबांमा गाहाम असामताय जरानि आपडेट्स रक मानानि बागै नायथक आगरतलानि असामताय नाय मानानि बागै जयागारि नायतकनि चिनि खरा
जतन खुलमका बलाइके अनि साग फामने अंगई ते फैमिली ने अंगई ते स्टेट गवर्नमेंट ने अंगई और मताई टेरनी ते बसकांगो लकी पूजा हजाग्री टेर ते देवाली काली मताई बुनी टेर और तेर निजरावा फेस्टिवल निजरावा हस्तेनी जो तो लुकु रखनो खा का हम या फरो ते खुलमा या फरो ते विशेष खलाये फेस्टिवल निजरावा जों जो तो लुकु रखने बागे हमारी कताल ते तोंग थोमा बोयार जिने जो तो लुकु रखने बागे आं खुलमाया फारो ते हमबाया फारो जिने लाई थांजाकनि जरानिस्लाय ताकलाय बिसिवो अब फेस्टिवल जो तो आमचाइनि लुकु रखनो फेस्टिवल न रगै जों तंग थगलायनानै ते मताइनि थानियाव दियायलायनानै खुलुमलायनानै ते पद्रे पोरसिनि ट्रेडिशनल कल्चरल अपना प्रमोट खालायनानै ते जोंनि ट्रेडिशनल फूड अबहाय फेस्टिवल नि जरावो जों प्रमोट खालायनानै अब बेलाय जरा केबोनि बागै त्रिपुरा हस्तिनि अंगै फेस्टिवल नि जरावो मंत्री बख्रब ऑनरेबल सिनि चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि बिनि लीडरशिप असम मताइ तेरनि सकांगनो हस्तिनि जो तो लुकुरक असम मताइनि तेरनि जरावो खातंग खाजा जतनो अमा हेक्लायै तंथंनि बिसिंति पालाय मानानि बागै गभर्नमेंट हइते गभर्नमेंट जरा सामंग तांनाय सेवक कर्मचारी बरकनि बागै DA 3% डिक्लारिका ते फूड डिपार्टमेंट त्रिपुरा गभर्नमेंट नि तरफ थेके बाहायनो रेशनिंग ने हइते पद्री पर मानै फ्री व बाकनानि बागै गभर्नमेंट डिक्लारिका ते साधारण जरा बिजनेस खालायनाय ते साधारण जरा सिटीजन्स ऑफ त्रिपुरा ते सिटीजन्स ऑफ सिनी कंट्री नि बागै कैसा कतर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नि नेतृत्वे डिक्लेयर खालायका GST सार रिनानि बागै और GST प्रत्येकटा माननि क्षेत्र पदरे पर कैटेगरी दंगो बिथिनि क्षेत्र मेडिसिन क्षेत्र फ्री GST ते पदरे पर दंगो आइटेम आबनि क्षेत्र मैक्सिमम नो साधारण जरा सिटीजन्स जनरल सिटीजन्स नि बागै अब कतर कैसा तमेहिन खातुं जाकने को कैसा मानै 100 टाका नि मानै आगेव जों मा पाइथानिव ताबुगो जों 80 टाका अब हेक्ला मानै जों मान थंनाय अब कैसा फॉर एग्जांपल अब हैनो कबांना मानैनि क्षेत्रबा कैसा कतर GST डिक्लारिका सो अब फेस्टिवल नि जतो नि बागैनो अब कैसा जरा बिजनेस खानि बरक नि बागैबो पद्रे पर बरक नि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरक ऑफर मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय ते जरा सिटीजन्स जरा जों जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजन्स दंनाय सिनि बागैबो कैसा मानि सेफ अब जों खालायनायनि बागै कैसा स्कोप मानखा काबुनि बागै आं सातेरनि जरावो बेलायखनो हस्ते हापंना बा हामबाया फारो स्टेट गवर्नमेंट नबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न बाहायनो हामबाया फारो ते सिनि जरा सिक्ला सिक्ली दंनाय रक विशेष खालाय सिनि दफानि बर रक असम मताइ तेरनि जरावा जों बेलाय तंथगलाय थानिबो जरा जरावा सिनि
incident nungui thanga bo kebo ger advance haimia je boprang incident ngai কিন্তু unfortunate lai thangjakni jarawa jong kotor kotor kaisa incident jong nukha experience so obo hai jate repeatedly sini society o obo tang thong jara sikla sikli tongnai rok sini dofani bagai balai important khoroksa siklani life khoroksa siklini life so abo rokna bo jong carefully jong festival no jong enjoy khainai festival no jong tongthok lainai so jani ja life no jong kaisa care na ragai jani ja charai khonai parents tongnai rok borok bahaina alert tongoi kaisa sini charai khonai rokno bahaina of festival ni jorao jong allowed khlai kangkai jatono jani ja charai na jong carefully khlai jong jara parents tongnai rok jong ma naikol nai kai jara sikla sikli tongnai rok jong awards jong nesa khlai leiaboi bike chalok thani gari chalok thani podre porsini tabok village level বিশেষ khlaiei osamutai tenno rugui podre porsini orchestra aba hacker kwbangma program organize khlaijago whole night kono jaga o aba hai program rok khlailaio ta aba hai program o jong over enjoy khlainani thangtani o kaisa sini limit cross sungui thanglaio so aboni bagai jatono alert tongnani bagai carefully tongnani bagai ar kebo nini kaisa tamahin unwanted incident to kebo ta klaithang ichhakrito babe kebo bahaina unwanted incident kebo ta klaithang karon tabukni law and order berai strong kebo jodi hamia khlaioi ang excuse manai oba hai kebo tawan soktong karon law and order tabuk belai serious tabukni poristiti o tabukni government ni jorao aboni bagai kebo nijini life na musung totoi hamiaba ta khiklaithang ar nijini life na kebo musung totoi haina hamia khlaiei ojatha nijini life na destroy ta khaithang obono ang koboknani musungo tabukni Durga Puja festival ni occasion ni jarao ani family ni ngai ani personally ngai ang hasteni joto luku rokna ang koboknai law and order ni matter o jong balai serious khlai jong maintenance khlainani bagai ang jotono kobokung narogo tei Durga Puja Osamutai ter Lakhi Puja tei bwskanga Diwali o tinta chini festival ni occasion o ang jotono no kha kaham yafaro o message na jong jotono kaham khlai chini life na jong samunga thapama kangkai enjoy khainani kwbangma scope tongo everyday abo hai festival phaio so life jodi ekbar destroy ongoi thangkangkai life ekbar jodi loss ongoi thangkangkai life ekbar jodi kamai thangkangkai chini bwskangni festival o jong podre por chini sudo festival ya society ni samung tangnani khetra podre por chini opportunity phaimani ba jong abo hai opportunity no jong maya khanai aboni bagai jottoni life abo jani ja responsibility bahike ani life na ang bumahai time o bumahai jarawa ani life na ang samunga thepanai abo jottoni responsibility so aboni bagai peacefully jong tamahin festival no joto community na jong kwbangma jagao tongo chini BC bai gram panchayat combine ba podrepo jagao tongo chini borokni para bai kubun dofani borokni para kono club o tongo combine community na tamahin festival khalai mane so aboni bagai jong kono unwanted situation rok jate creating yatoi jong jotono tactfully babe festival jotoni bagai aboni bagai ang jotono no request khayo tei wishing khayo o festival o jong jotono chini life chini family chini society tongthokni boyarni bisingtiei jong mataini hamarina jong jotono yachaklaina omosuno tang jotoni thaniwa narokni respected chini hasteni joto kok borok ni ngai chini kok ni ngai jara kothma thumnai sangbadik chini friends rokno bahaina ang jotono no festival ni ang narokna kha kaham yaforo narni bisingtei hasteni loku rokno ani message obono hambai
दिनै जे सप्तमीनि सालाव असमताय बेरायमानि दाबो जों फाइसक बायगे तो हरनि 12टाङै दंखा बिया जों दाबो बर' फाइसक बायजांगे गोरखा बुस्तिनि कुंजबन स्पोर्टिं इउनियन हाइबागाव कुंजबन स्पोर्टिं क्लाब अ बुस्ताखौ जों फाइसक बायजा दिनै जे जोंनि सप्तमीनि हरनि असमताय बेरायमानि के नरक नुगैना दंखाना आरो उकुलुंनि बेकग्राउन्डआव आसुके बर' गोबांमा जे अरनि असमताय न नायनानि बागै पुला हाबद्रमनि गेट नसे बर'नि नायथाखै सनामजा वा बायख्लायै नायथाखै सनामै दिसागा आबर बागै न लुकुरकनि बा आसुके अरक गुथमलाय गोबांमा हायगे बिर गोबांमा फाइदिसो दाबो अर तो फाइसक बायजागबा बिसिंनि किसा मांक्लि फुनुगै दिसावानो अबताय बर'नि गाना गिरिनि जे डेकोरेटर अबर बसं नायलाय थाङानो जोंङो फाइसक बायजागबा कुंजबन स्पोर्टिं इउनियन हाइगा स्पोर्टिं क्लाब मिसिङाव हाबद्रबो नबंनि गेट बेललायखे नायथाव वा बायसनामजा साकावा हंगांगे बाथला आगि जों दङ माने अबनि हाइनि बायखे नायथाव क्लाइसना मोदि साका जत सर अरो जों जे आगि नुगिया जों नुगिया बालुक माने आबरक जों जत न नुगुइ मानखा दामगे दाबुनि दिनो सनरक अब जों नुगिया वा बाय आसों नायथाव खलायै बर' याक्षि यागरा सनामै दिसागा बेलाय नायथाव खलायै सनामै दिसागा नायदि हानि लाङि आगि सिसों अबरक नुगुइ मानु फिया दाबुंगो हानि लाङि रक नुग जागिया अब हायगे न बंनि जे हानि लाङि सनामजाक दं माने ताइ बंनि गोबां मा नायथाव हानि अब जत याग बाय सनामजाक वा ब आसुके नायथाव सनामै दिसागा बर'नि अ जे ताग्रायनि थीम बा डेकोरेट खलायमानि बेलायखेनो बुइस्लाय जुदा जों गुबुन थायो नुगु दाल बिदाल मोदाय मन्दिर हायके बा लुकुरकनि सिनिजा गायसा कटर गेबो सिनिमुक प्लेस अबहाय फिया बंनि अबंगे पुरा नायथाव खलायै सनामै दिसागा वाबाय बंनि मोदाय नक आसुके नायथाव सनामै दिसागा जत वाबाय सनामजा दाय आबन बिसिङाव याक्षि यागरा हाबानि जराव आगि जों नगै फायमानि सनि नक अमाहाय रक बेलाय नायथाव खलायै बरक सनामै दिसागा जत हानि लाङि बाय हानि गला बाय अमा बाय सनामै दिसाव बर' बंनि अब बेलाय खाना दिनैनि अ कायसा थीम जुदा बेलाय नायथाव ओगे फायदि जों जरक जरक सगाङै थाङै दङ अर जों हाबद्रबोसि सगाङै थाङै सायमानाय बर'नि अरव तामो दं अबा हायगे जों तेबो सायमानाय बंनि नायथाव गबहाय सनामै दुखा बेलाय गायसा नायथाव दगलाय सनामै दुखा याक बाय माने जे वारो गुंबा वाबाय राबमानि बालि अमा हायगे बर' सनामै दिसागा अबसिमिया ताइबो गोबां मा जों जे नुगिया बगै थांगा अमनि गायसा बर' दिसावै दिसागा तामनि गे ताबुंनि जराव बे ताबुंनि जे जेनेरेशन दंनाय र वाबाय सनामजाक मानि वाबाय सामुं खलायजाक मानि जोंहा जों मखलगो खलाया तामगे ताबुं जतन आपडेट मान जराबा गोबां मा दाल बिदाल मानेबो दिनै टेक्नोलॉजी बो सगाङै दं माने बागै जत टेक्नोलॉजी बायबां फायमाबा फिया बरक जे आगि सिटी हो जेसो माने सिनी नाना थागो सुजु बरकनि जराव जे यूज मानि आ जराव त टेक्नोलॉजी सकरै जत दिनै वानि दिनै को बाय सनामै दिसागा आबा के बरक वा बाय पुरा पुरि सनामै दिसागा गाय फातानि बिउ नायते नायते जों बिसिङो फाइसक बायगा बिसिङो सब बायगा गन नुगै मानखा बरक सननि सन बाय खलायै बासाय सनामजा साङावो जे गायसा दै गलाय दं मानि आबो नरम जों फुनुंनाय मोदाय फुनुंबाय मान बर'आ बेलाय नायथाव खलाय साङावो जे बर' गायसा सनामगा आबो लाङिनि से दै गलायनानि सिस्टेम गरखा बेलाय खाबो गायसा नायथाव तामनो सनामगा बुनबो बेले जे अन जागाराव हंगे जुमार रग्रव नायथाव लाइटिं रव बुनबो गायसा यूनिक थीम तामनो गे बुनो पुरा लाङि बाय सनामै साङावो जे आगे लाइटिं रग्रव माने हंगे आरो पुरा को सागानि दै नायथाव खलाय गलाय दङ बेलाय के गायसा नाने नायथाव मा सिंसाबो एकदम यूनिक जोंहा जों असमताय बेराय माने दिनै षष्ठी सप्तमी फिया कुंजबन स्पोर्टिं जे इउनियननि जे बंनि अमदाय बेलाय नायथाव सनामै दिसागा फायदिगा जों आबो नरम गाना गिनिनि बेरायै फुनुगनाय नरगो किसा नायदि सिन लगियो नरय बासनो संबनाय न हायनि बागिनो चाय करे चिनि खरां बाय करंगै दंनि जों तेबो नायथाव बंनि डेकोरेशन जों नरम फुनुगनाय पुरा आगिन जराव हावन नक तांजा खायके न नायथाव के सनामै दिसागा
যে এখানে? খুব ভালো হয়েছে।